Hello guys, good morning po at nga tanan. So hindi kita nakagarahe. Makuha po kita ng aggregates. Bauta po laan na itkab para ma-check po natin it makina at truck. Po, renta po tangke radiator para madugnan ta po ito tubig. Kada aga po pag magawas kita at truck para safe. Pakita ko po kayo yan na. Yan na po. Dudungan ko po tangke, radiator. Dudungan ko po yung tubig. Okay po, puno po. So, malipat po ka tanga diha kabila. Kaya i-check ko po it ATF. So guys, puno po ang ATF. So yan na. Check naman natin po ang oil engine. Tatrilanay po kita yung basahan. Yan po. Taray na po kita yung basahan. Mabalik na po kita nga di makina. Check ta po lang na it oil kung okay pa. Ayan po. Na-check na po natin ang oil. Okay po. Baba na po natin at cab guys para may start na po natin at makina. Mapasok ta po lanay antes kumikan. Mapasukan ta po lanay makina para po umigbaw po ang oil makina para swabe po itatan dalagan. Okay, yan na po. Abre na po. Chika po lang na tire antes gumikan kung okay para waray aberya. Malipat po kaluyo kaya chichika po pareho ang mga tire. Manlaga atong kagintong tubalan